का मजा ही अलग है। एफडी सेपरेट आहे होने की काम तिथे तू ती महाराष्ट्र नका तुम्हार मुस्लिका तुम्हार सारो अंशों को रखना, हम इसको झूला झूला के लेके आए। ভিডিও বাদ দে মিস করিব ভিডিও বাদ দে নহলে মিস করিব আমরা পাড়া জিগা এইটা কি ব্যাগটা अरे ये दूसरा लो। আদিত্য মাছুল কথা কথা পূজাই মই কথা
কোনটা এই হাতে গম পোৱা বাকী মাছুৰি গম পাইছোঁ